দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান কাটিয়ে অবশেষে নিরাপদে বাড়ি ফিরলেন রাশিয়ার ভাড়াটে সৈন্য হয়ে আটকে পড়া কালিম্পংয়ের বাসিন্দা উর্গেন তামাং। শনিবার সকালে তিনি বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান। বিমানবন্দরে উর্গেনকে স্বাগত জানাতে সকাল থেকেই বিমানবন্দরে অপেক্ষায় কালিম্পং পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান রবি প্রধান সহ গোটা পরিবার। বিমানবন্দরে স্ত্রী অম্বিকা ও দুই শিশুকে দেখে আনন্দে আত্মহারা উর্গেন তামাং। বিমানবন্দরে নেমে পরিবারকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের প্রত্যেকেই। এই প্রসঙ্গে স্ত্রী অম্বিকা বলেন, ভাষায় বলে বোঝাতে পারবো না যে আমরা কতটা কষ্টে অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছিলাম। দুই শিশুকে নিয়ে খুব কষ্টে দিন কাটছিল, মনের মধ্যে শুধু ছিল অপেক্ষা। তবে এই দুর্দিনে রবি প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী আমাদের পাশে ছিল, তাদের ধন্যবাদ জানাই। আজ उर्गेन जी घर में लौटा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। इतना दिन कैसा गया, क्या सोच रहे इतना थे? दिन कैसे गया वो हमें मैं बता नहीं सकता कैसे गया, कितना क्या बनना वो कितना दुख झेला है वो हम बता नहीं सकते। इसलिए सभी को भगवान को धन्यवाद कहना चाहती हूँ सबसे पहले तो। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उसके बाद हमारे सर चेयरमैन सर रवि प्रधान जो है और भी है, उस सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ बस। উর্গেন তামাং বলেন, আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে টাকা উপার্জনে গিয়ে এই বিপদে পড়েছিলাম। গোটা দলের মধ্যে আমরা 4 জন বেঁচেছিলাম। আমাকে সেখান থেকে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি সেখান থেকে পালাতে পারিনি। আমাদের সরকার খুব মজবুত থাকায় আমাকে তারা ফেরত আনতে সক্ষম হয়েছে। সকলের প্রচেষ্টায় আমি আজ দেশে ফিরেছি, তাই সকলকে ধন্যবাদ। एक लाचार एक फंसा हुआ गरीब आदमी जो मजदूर के लिए वहाँ गया था, फंस गया और फंसा हुआ लोगों को अब इन लोगों की वजह से मैं सुरक्षित यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे को इतना भाषण मतलब ये वो देना भी आता नहीं, क्योंकि मैं एक नॉर्मल सा आदमी हूँ। मैं बातें भी करना तो आता नहीं है, मेरे को बहुत मुश्किल है। बस यही कह सकता हूँ कि मेरे को बचाने सुरक्षित लाने के लिए भगवान की कृपा से मैं अभी तक जिंदा रहा, और जिंदा रहते हुए भारत सरकार और एम्बेसी और रवि प्रधान जी और जो भी लोगों ने, मीडिया कर्मी या सभी जो भी लोगों ने मुझे उद्धार करने के लिए सरकार को गुहार किया, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही कह सकता हूँ। অন্যদিকে এই প্রসঙ্গে রবি প্রধান বলেন, আমি প্রথম থেকেই উর্গেনের বিষয়টা জানতাম, সেই থেকেই তার পাশে ছিলাম। সেই মতো আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম তাকে ভিন দেশ থেকে বাঁচিয়ে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসার। সেই মতো বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগও করা হয়েছিল। খুব ভালো লাগছে আজকে উর্গেন বাড়ি ফিরছে। ये बहुत खुशी का समय है, जो एक इतना टफ एरिया में जो लड़ाई में फंसा हुआ था, तो उसको लेकर के आने में बहुत मुश्किल हुआ। और लेकिन इसका जो गुड लक जो बोले, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो कसरत की, तो इसके लिए जो प्रोसीड्यूर किया, और उसके बाद में हमारा रशियन एम्बेसी में टंगराज जी है जो IFS है, उसके माध्यम से आज संभव हुआ है, और आज वो हमारा अपना वतन में लौट के आ रहा है, तो बहुत खुश है। জানা গিয়েছে 14ই জানুয়ারি রাশিয়ায় যান উর্গেন। সেখানে নিরাপত্তা রক্ষীর কাজে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও তাকে কিছু নথিপত্রে সই করিয়ে প্রথমে মস্কোতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামানো হয় তাকে। গত 26শে মার্চ ভিডিও বার্তায় নিজের আটকে পড়ার কথা জানান উর্গেন। তাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন তিনি। তারপরেই পদক্ষেপ গ্রহণ করে কেন্দ্র সরকার। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সুজয় ঘোষের রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।